आदर्श पाठागार मासिक साहित्य आसर और कविता पाठोत्सव। आदर्श पाठागार मासिक साहित्य आसर और कविता पाठोत्सव कार्यक्रम आदर्श साहित्य घर राउरकेला ठारे अनुष्ठित हो जाइछि। पाठागार सभापति चंद्रशेखर शतपथी सभापतित्व और साधारण संपादक सुकांत चंद्र खुंटिया आवाहकत्व तथा उपसभापति डॉक्टर सनातन प्रधान संयोजन आयोजित कार्यक्रम में मुख्य आलोचक भावे नाट्यकार भास्कर चंद्र महापात्र जोगदे ज्योतिर्विज्ञानी पठाणी सामंत जीवन आदर्श और तांकर मानव समाज को अवदान संपर्क में विस्तृत आलोचना करथिले। मात्र केते खंड काठी साहाय्य से पहाड़ पर्वत और चंद्रर सठिक दूरता मापी से निजर पांडित्य प्रकाश करथिले बोली से कहिथिले। एथिपाई तांको रचित पुस्तक सिद्धांत दर्पण जहाँ समाजर आलोक वर्तिका होई रहिछि। से आम उत्कलर एक उज्ज्वल नक्षत्र। तांकर साधना खाली ओडिशा कहीं समग्र विश्व को चमत्कृत करथिला। ଏହି ଅବସରରେ ଗାଳ୍ପିକ ଅଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଋଷିକେଶର ଅତିଥି ଶୀର୍ଷକ ଗଳ୍ପ ପାଠ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ସୁସ୍ମିତା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱ ଓ ଅଧ୍ୟାପିକା ସିମରନ ମହାପାତ୍ର ତଥା ଅଧ୍ୟାପିକା ଶେଫାଳି ବାରିକଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଆୟୋଜିତ କବିତା ପାଠୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସର୍ବଶ୍ରୀ ତାରିଣୀ ଚରଣ ସାହୁ, ହରମୋହନ ମିଶ୍ର, ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବସ୍ତିଆ, କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ରାଉତ, ଗଗନ ବିହାରୀ ନାୟକ, ଅର୍ଚ୍ଚନା ପାତ୍ର, କରୁଣାକର ପାଠଶାଣୀ, ସାଗର ମହାନ୍ତି, ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ, ସସ୍ମିତା ମହାପାତ୍ର, ଶେଫାଳି ବାରିକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ପାଠ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଶତପଥୀ ସଭାପତିତ୍ୱ ଅଭିଭାଷଣ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ଓ ସଂଯୋଜକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଧାନ ପାଠାଗାରର ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। शेषे विजय कुमार पात्र धन्यवाद देते। यह कार्यक्रम में सर्वश्री डॉक्टर बसंत दास, टोकुना पाढ़ी, अटम रथ, निरुपमा नायक, आर्तत्राण महापात्र, प्रदीप पट्टनायक, काशीनाथ पात्र, अक्षय सामल, गंगाधर दास, गंगाधर पुहाण, डॉक्टर कृपासिंधु नायक, राजलक्ष्मी आचार्य, मनोज कुमार पंडा, प्रलय शतपथी प्रमुख उपस्थित थिले। ब्यूरो न्यूज ओडिशा कथा यूट्यूब चैनल टी आपण मैंने देखुंट मतामत दिंतु, लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु और शेयर मध्य करंतु।